हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। सो स्टूडेंट्स बहुत सारा बेले रिक्वेस्ट करते कि हिस्ट्री सिलेक्शन वीएसटी आणतु। तो फाइनाली आज आम हिस्ट्री वीएसटी सिलेक्शन आलोचना करवा वीएसटी 1। तो गोटे पर गोटे वीएसटी मुझे आलोचना कर चलती सब सब्जेक्टर पाखापाखि ओडिया तो आम दुईटा आलोचना कर सारे, इंग्लीश दुईटा आलोचना कर सारे, पॉलिटिकल साइंस दुईटा आलोचना कर सारे। जेहेतु हिस्ट्री आम किसी भी आलोचना करते तो बहुत सारा बेले रिक्वेस्ट करते फाइनाली आज आम हिस्ट्री वीएसटी 1 डिस्कसन करवा। आपण तो मुझे ओनली आपको सिलेक्शन क्वेश्चन पढ़ार अच्छी जी दिखाई प्लस वीएसटी कर अच्छी कर दौरान देन हिस्ट्री रे भी आप इजिली 90 ରୁ 95 स्कोर करेंगे। जब वर्ष जाक भी किसी पढ़ना ताहले भी आप रखिपारे इजिली। खाली सिलेक्शन पढ़देवे जी दिखाई प्लस वीएसटी करदे जी कराऊँगा। तो आज क्लास को स्टार्ट करेंगे। जो मैंने सिलेक्शन देखी ना सिलेक्शन क्वेश्चन प्लेलिस्ट देखने अन्य वीएसटी जी भी जो देखना ताहा सिलेक्शन क्वेश्चन प्लेलिस्ट रे अच्छी ये देखी नहीं पारे। ठीक है, चलते जी स्टार्ट करवा। तो एक मार्किया क्वेश्चन आप जानते फास्ट क्वेश्चन जी एमसीक्यू कौन रही है एक मार्किया देखा। निम्नोक्त केउ मसीह बुद्धदेव जन्मग्रहण करते। तो बुद्धदेव केबे जन्मग्रहण करते? ख्रीष्टपूर्व 566। मौर्य वंशर प्रतिष्ठाता किए? मौर्य वंशर प्रतिष्ठाता चंद्रगुप्त मौर्य। किए हे? चंद्रगुप्त मौर्य। पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता एवं बृहत जातक आदि ज्योतिष शास्त्र रचयिता किए? किए थे रचयिता? बराह मिहिर थे यार रचयिता, बराह मिहिर। बुझीगला। देन किए वर्धमान पिता थे? वर्धमान पिता किए? आप समस्त जानते सिद्धार्थ होते वर्धमान पिता। ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जी। मौर्य प्रशासन सर्वनिम्न एककर नाम कौन? मौर्य प्रशासन सर्वनिम्न एकक हूँ कौन? ग्राम। है। देन आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन उपरको। न्यायबिंदु दर्शन शास्त्र किए रचना करते? न्यायबिंदुटा किए रचना करते? धर्मकीर्ति। किए? धर्मकीर्ति। देन आसला किए बंदे गान इ चित्ती ही लगान गठन करते? यहाँ है आपंकर इल्तुतमिश। है इल्तुतमिश। देन आसला आपंकर किए सिख धर्म प्रतिष्ठा करते? किए सिख धर्म प्रतिष्ठा करते? सिख धर्म किए प्रतिष्ठा करते? नानक। अकबर केबे जिजिया कर उच्छेद करते? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। केबे? 1564। 1564। देन आसला सुल्तानी शासन काल रे राज्यपाल मानकू कौन कह जाउतला? सुल्तानी शासन काल रे राज्यपाल मानकू कौन कह जाउतला? मुफ्ती बोली कह जाउतला। कौन? मुफ्ती। तापरे सुफीबाद केउ धर्मर अंशविशेष? इस्लाम धर्म। सुफीबाद इस्लाम धर्मर अंशविशेष। केउ अंचल रे महालवारी भू बंदोबस्त प्रचलन करा जाइतिला? उत्तर प्रदेश और पंजाब रे। गोटे उत्तर प्रदेश और पंजाब। तापरे राउलाटाइन केबे प्रणीत होइतिला? अनदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राउलाटाइन 1919 रे होइतिला। केउ वर्ष सांताल विद्रोह होइतिला? सांताल विद्रोह 1855 रे होइतिला। देन आसिला बक्सी जगबंधु केउ विद्रोहर नेतृत्व रहिथिले? बक्सी जगबंधु आपनकर हेजिबो खोर्धा विद्रोह। कहा द्वारा भारत को जलपथ आविष्कार करा जाइतिला? भारत को जलपथ आविष्कार करथिले कि भास्को डा गामा? ना नहीं, भास्को डा गामा राइट आंसर। ये आपनकर भास्को डा गामा हाँ डबल है राइट आंसर। तापरे ओडिशार निम्नोक्त केउ अंचल 1936 मसीहा पूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी रे मिसी रहिथिला? को अंचल? गंजाम। किए संविधान ड्राफ्टिंग कमिटी सभापति थे? संविधान ड्राफ्टिंग कमिटी सभापति थे डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। गंज कहले कौन बुझ? नॉर्मल कथा समस्त कह एक सीमित बजार। ओके, एक सीमित बजार। जमुनालाल बजाज फाउंडेशन द्वारा बजाज पुरस्कार निम्नोक्त केउ व्यक्ति ग्रहण करते? केउ व्यक्ति ग्रहण करते? रमादेवी ग्रहण करते। सारड़ा देवी तो नुह ना, रमादेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन। केउ ख्रीष्टपूर्व रे समाज एक दैनिक पत्रिका रूपे प्रकाश पाइला? समाज पत्रिका जो प्रकाश पाइला केबे? एटा कौन? 1930। बुझला। तो ये आपनकर गला कौन? एक मार्किया एमसीक्यू 21टा। एबे आमे जिबा आपनकर जेमती ए वर्षर नुआ पैटर्न रही 2 मार्किया 3 मार्किया से सब आमे देखिबा। अच्छा, फास्ट देखंतु कोन देला ना 2 मार्किया ग्रुप बी रे आपन देला 40 ରୁ 50 शब्द भीतर आपनको उत्तर लिखिबा को पड़िबो। ओके, 2 मार्किया 7टी पड़िबो। तो जेकोन फास्ट देला जेकोनसी 2टी प्रश्नर उत्तर दियो। जैन धर्मर त्रिरत्न कहले कौन बुझ? तो जैन धर्मर त्रिरत्न कौन?
आउ हाँ एकाथरे आम आंसर सहित देखा मुझे फास्ट कहीदे क्वेश्चन गुड़ा कौन अच्छी मौर्य शासन में कला और स्थापत्य संपर्क लेख गुप्त चित्रकला संपर्क लेख ये तीन टाइम चलो तो देखा डायरेक्टली आंसर देखा ओके ये आरंभ हो आंसर देखो पचार जो क्वेश्चन जैन धर्मर त्रिरत्न कहले कौन बुझ जैन धर्मर पे मैंने त्रिरत्न कौन ना महावीर तीनोटी नीति उपर गुरुत्व आरोप करते सेगुड़िक सद्विश्वास सद्ज्ञान आउ सत्कर्म यह जैन माने त्रिरत्न बोली कही यही त्रिरत्न द्वारा कैवल्य मार्ग उन्मुक्त हो पार बोली जैन माने विश्वास करती यही तीनोटी मार्ग अवलंबन कले मनीषर चित्त शुद्धि होता है यह फल सांसारिक माया मोह तथा भ्रमजाल मनीष पड़े ना मनीषर आत्मा को सद्गति मिलता है और जन्म मृत्युर बंधन मुक्त हो से निर्वाण प्राप्त होता है बुझीगला तापर मौर्य शासन में कला और स्थापत्य संपर्क लेख मौर्य शासन में कला और स्थापत्य देखो तृतीय मौर्य सम्राट अशोक पृष्ठपोषकता लाभ करी मौर्य जुगर कला और स्थापत्य विकास लाभ करता समय प्रस्तर शिल्पर अद्भुत और प्रभुत प्रगति होता पाटलिपुत्र ठारे निर्मित प्रस्तर प्रासाद चीन परिव्राजक फाइयान को विस्मित करथिला अशोक विशाल मसृण कारुकार्यपूर्ण स्तंभगुड़िक भारतीय कला और भास्कर्यर अनुपम निदर्शन अटे तांको द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप विहार और गुंफागुड़िक तत्कालीन स्थापत्य विकास सूचना देता है यही स्तूपगुड़िक मध्यरु केतेक श्रीनगर तक्षशिला मथुरा कौनज कौशाम्बी प्रभृति स्थान में अवस्थित तापर है गुप्त चित्रकला संपर्क लेख गुप्तयुगीय चित्रकला पृथ्वी प्रसिद्ध थिला कारण यही चित्रकला गुड़िक आकर्षणीय चित्ताकर्षक मनमुग्धकर थिला गुप्त चित्रकला बौद्ध जातक संबंधी विषयमान स्थान पाइथिला चित्र मध्य मनुष्यर चिंता आवेग आनंद शोक और करुणा प्रभृति भाव चित्रकर माने परिस्फुटन करें सबु चित्र माध्यम माता पुत्र मुहुर्मु राजकुमारी और बौद्ध सत्ता चित्रगुड़िक सर्वाधिक आकर्षणीय अजंता एलोरा बागठारे थिला गुहा चित्र मान गुप्त युगीय चित्रकलार उदाहरण रूपे रही ठीक अच्छे ये आप गला तीन क्वेश्चन जो आम देखिए आसले उपरे से तीन क्वेश्चन ये है ए बी सी तापर पचारा ये दुईट प्रश्न उत्तर देवा कौन ये चार्टा ऑप्शन ये चार्टा क्वेश्चन भितर दुईट प्रश्न उत्तर देवा ये चार्टा क्वेश्चन चलते आंसर सहित देखा आंसर सहित देखा ये आपंकर क्वेश्चन सहित आंसर अच्छी ये ओके फांकोइस गोटे मिनिट फांकोइस बर्नियर को विवरणी रे भारतर सती प्रथा विषय कौन लिखा जाइए फांकोइस बर्नियर तत्कालीन समाज में प्रचलित सती प्रथा प्रति एक घूर्ण्य प्रथा दृष्टि आकर्षण करते से जड़े सुंदरी तरुणी को सती बोली हेबार दृश्य स्वचक्षु देखी उल्लेख कर दृश्यटी घटी लाहौर रे जड़े 12 वर्षर बालिका को जड़े वयस्का नारी एवं 4 जन ब्राह्मण टाणी टाणी तार मृत स्वामीर चिता उपर को फिंगी देते बर्नयर वर्णनारू जना जाए जे से समयर झीटी बुकु भटा चित्कार करने संगे संगे अग्नि निकट को जीवाई बारण करुला यही दृश्य हृदय को थराई देता एथिर जना जाए जे मोगल समाज में सती प्रथा प्रचलित थिला नेक्स्ट सुल्तानी शासन में विचार व्यवस्था किपरि थिला सुल्तान न्यायर निर्झर थिले मध्य दीवानी इ ख्वाजा न्याय रूप प्रदान करुथिले एही विभागर मुख्य को काजी उल काजत कहुला तांको मध्य सदर उस सदर कहुला प्रत्येक प्रदेश में सुल्तान मान द्वारा काजी बा सदर को नियुक्त करा बड़ बड़ सहर में सुल्तान मीर इ दान नामक विचारपति को नियुक्त करथिले ग्राम में पंचायत न्याय प्रदान करुथिला ख्वाजी सुल्तान ख्वाजी मुसलमान मानक विचार काल में कोरान रे लिपिबद्ध नियमर सहायता नेउथिले प्रचलित नीति और नीति को आधार करी से हिंदू मान को दंडित करथिले सुल्तानी जुगर दंड व्यवस्था थिला अति भयंकर साधारण दोष पाई अंगछेदन और मृत्युदंड मध्य दिया जाउथिला तापर हला इबादत खाना विषय लेख इबादत खाना पे देखो शहीद मुईद उद्दीन चिश्ती सलीम का संस्पर्श में आसी 1575 ख्रीष्टपूर्व अकबर फतेहपुर सिक्री ठारे जबादत खाना निर्माण करथिले एठाकू से सबु धर्मर धर्मगुरु मानक निमंत्रण करी सेमानक ठारू धार्मिक अभिव्यक्ति ग्रहण करथिले से उपलब्धि करथिले जे प्रत्येक धर्मर किछि किछि माने मत अन्य धर्म गुड़िकर सहित मिसुची और प्रत्येक धर्म अन्य धर्म उपरे आक्षेप मध्य करुछि तेणु से सबु धर्मर सारतत्व को नहीं दीन इ लाही नामक एक सार्वजनीन धर्म प्रतिष्ठा करथिले बुझिला तापर हला भक्ति आंदोलन फलाफल केमती रहिला देखो भक्ति आंदोलन फलाफल थिला सुदूर प्रसारी प्रथमतः यही आंदोलन फल
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର ହେବା ସହିତ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୂର ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ଉପାସନା ଆଦି ଜଟିଳ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିକୁ ପରିହାର କରି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ସରଳ ମାର୍ଗ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ତୃତୀୟତଃ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଓ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟରେ ସତ୍ୟପୀର ପୂଜା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଥରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ହିନ୍ଦୀ ଓ ପାରସିକ ଭାଷାର ସମନ୍ୱୟରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିଲା। ତାପରେ ତାଲୁକଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ସମଗ୍ର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମାହାଲୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ନଥିଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆବଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଲୁକଦାରୀ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭୂବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏହି ତାଲୁକଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଇଂରେଜ ସରକାର 30 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାଲୁକଦାରଙ୍କ ସହ ଏକ ରାଜିନାମା କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଲୁକଦାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଜମି ଉପରେ ତାଲୁକଦାରଙ୍କ କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥିଲା। ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟକାରୀ ଭାବରେ ସେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ବେତନ ଆକାରରେ ପାଉଥିଲେ। ଏହାକୁ ତାଲୁକଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛେ ତାଲୁକଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆସିଲେଣି ଥାର୍ଡ଼ ଆଇର ଏ ନମ୍ବର ଦେଖୁଛେ। ଏବେ ବି ଆଉ ସି ଦେଖିଲେ ଆମର ଶେଷ ହେବ ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ ପାର୍ଟଟା। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମହାରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ଘୋଷଣାପତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଭାରତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଘୋଷଣାପତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଓ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସନ୍ଧି ଓ ଚୁକ୍ତି ପୂର୍ବପରି ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ରାଜ୍ୟସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପନୀତିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ। ଭାରତର ରାଜସ୍ୱ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ରାଓଲାଟ ଆଇନ କ'ଣ? ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସହିତ ଅସହଯୋଗ କରିବା ଦିଗରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ରାଓଲାଟ ଆଇନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିଚାରପତି ରାଓଲାଟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ଭାରତୀୟ ବିଧାନ ପରିଷଦରେ 1919 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ରାଓଲାଟ ଆଇନ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ବିନା ୱାରେଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ବସ୍ତୁତଃ ଏହା ଜନପ୍ରିୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରିସ୍ଲେ ସର୍କୁଲାର ପଚାରିଛି। ଆଉ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରେ ଶୈଳନିବାସ କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପଚାରିଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ଦେଖିବା ଦେନ୍ ଏଇଟା ଦେଖିବା, ଦୁଇଟା ଶେଷ କରିଦେବା। ତ ରିସ୍ଲେ ସର୍କୁଲାର 1903 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା। ତଦନୁଯାୟୀ ଭାରତ ସଚିବ ହେନରୀ ରିସ୍ଲେ ବଙ୍ଗ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଫଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ରିସ୍ଲେ ସର୍କୁଲାର। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରେ ଶୈଳନିବାସ କେଉଁଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖିବା କହିଛି, ଆଉ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜଧାନୀ କରାଯାଇଥିଲା ଏଟା ଲେଖିବା କହିଛି। ଓକେ, ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଶୈଳନିବାସ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ଉପନିବେଶବାଦୀମାନେ ଶୈଳନିବାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ? ସିମଳା, ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ, ଦାର୍ଜିଲିଂ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସିମଳାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଜନ୍ ଇରେନ୍ସ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ରାଜଧାନୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶୈଳନିବାସ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 3 ମାର୍କ 7ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସବୁ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଆନ୍ସର ଉପରକୁ ଯିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ। ଜୈନ ଧର୍ମର 23ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 872ରେ କାଶୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତା ଅଶ୍ୱସେନ କାଶୀର ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବାମା ଦେବୀ। ସେ ଭାମା ନାମ୍ନୀ ଜୈନିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ସାଂସାରିକ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀରେ ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ପରିଶେଷରେ ଦୀର୍ଘ 84 ଦିନର କଠୋର ତପସ୍ୟାର ମଗ୍ନ ରହି ସେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ।
से 4 ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ। ତାହା ଥିଲା ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଆସ୍ତେୟ ଆଉ ଅପରିଗ୍ରହ। ଏହି 4 ସତ୍ୟ ଚତୁର୍ଯାମ ନାମରେ କଥିତ। ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ଜୈନ ଧର୍ମର କେତୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଅବଧାରଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ତଥାପି ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ମହାବୀର ଜୈନ ଧର୍ମର ବିଶାଳ ସୌଧ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିପରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ବହୁବିଧ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ମୃତିଶାସ୍ତ୍ରମାନ କ'ଣ ନା ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଶ୍ରୁତି, ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ସ୍ମୃତି ଏହି ସମୟରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଥିଲା। ମୀମାଂସା, ସାଂଖ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ ଦାର୍ଶନିକ ପଦ୍ଧତିମାନ ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନକୁ ଅଧିକତର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଥିଲା। ଅସଙ୍ଗ ମହାଯାନ, ସୂତ୍ରାଳଙ୍କର ଓ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଭୂମି ନାମକ 2ଟି ଦର୍ଶନ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବସୁବନ୍ଧୁଙ୍କ ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗାଥା ସଂଗ୍ରହ, ଅଭିଧର୍ମକୋଶ ଓ ପରମାର୍ଥ ସପ୍ତତି ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ବୁଦ୍ଧଘୋଷ 8 କଥା ଏବଂ ଦିଗ୍ନାଥ ନ୍ୟାୟପ୍ରବେଶ ନାମକ ଦାର୍ଶନିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପାତ୍ସାୟନ ନ୍ୟାୟ ଭାଷ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ହେଉଛି, ଜମା ବି ବୋରିଂ ହେବେନି, ବିକଜ ଆମକୁ 80 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପରକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ତ କ୍ଲାସ୍ ଲେନ୍ଦି ହିଁ ରହିବ ନା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଲେଖିବାକୁ ଅଛି। ତୃତୀୟ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳ୍ପର ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ପ୍ରଭୂତ ପ୍ରଗତି ହୋଇଥିଲା। ପାଟଳିପୁତ୍ରଠାରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରାସାଦ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଫାହିୟାନଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ବିଶାଳ ମସୃଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ କଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ଅନୁପମ ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ, ବିହାର ଓ ଗୁମ୍ଫାଗୁଡ଼ିକ ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିକାଶର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ତୂପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଶ୍ରୀନଗର, ତକ୍ଷଶିଳା, ମଥୁରା, କୌଶାମ୍ବୀ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଯିବା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଲା ସୁଲତାନୀ ଶାସନରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଥିଲା। ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୁଲତାନୀ ଯୁଗରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତଲାକ୍ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିପାରୁଥିଲା। ସମାଜରେ ବିଧବା ବିବାହ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ। ନାରୀମାନେ ଛୁଞ୍ଚି କାମ, ସିଲେଇ, ରନ୍ଧନ ଆଦି କର୍ମରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ନାରୀମାନେ ବୁର୍ଖା ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। ସାଧାରଣ ମୁସଲମାନମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ ମୁସଲମାନମାନେ ଏକାଧିକ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖୁଥିଲେ। କୋରାନର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସମାଜରେ ବହୁ ବିବାହ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ତାପରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଆଲବେରୁନିଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଜାତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା କଥା ଆଲବେରୁନି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଜାତି ପ୍ରଥାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ ସେମାନେ କେଉଁମାନେ? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ। ତାଙ୍କ ତଳକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତାପରେ ବୈଶ୍ୟ, ତାପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଶୂଦ୍ର। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସମାଜରେ ଅନ୍ୟ ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତ୍ୟଜ ରୂପେ ଆଲବେରୁନି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ ଚର୍ମକାର, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ନାବିକ, ଶିକାରୀ, ଡୋମ, ଚଣ୍ଡାଳ ଇତ୍ୟାଦି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଜୀବିକା ଅବଲମ୍ବନ କରି କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗଣ୍ଡା, ମହିଷ ଆଦିଙ୍କର ମାଂସ ଏବଂ ମାଛ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ସମାଜରେ ଗୋହତ୍ୟା ନିଷିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଗାଈ ସହିତ ଓଟ, ଗଧ, ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ ଆଦି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉନଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ତାମ୍ବୁଳ ବା ପାନ ସେବନ କରାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାର ବାଣୀ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାର ବାଣୀ ଥିଲା ଈଶ୍ୱର ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ, ଈଶ୍ୱର ନିରାକାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନ ଉପାୟ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଦେହରେ ପରମାତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ। ଏଥିପାଇଁ ସୁକର୍ମ ଓ ସଦ୍ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଦେହକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବଦଳରେ ଦୟା, କ୍ଷମା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ପବିତ୍ରତା ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଚରଣରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ସହ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ଏହି ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା ଏବଂ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ପ୍ରଚାରକମାନେ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଫତେପୁର ସିକ୍ରି। ଫତେପୁର ସିକ୍ରି କ'ଣ ନା ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ମୋଗଲ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ଥିଲା ଫତେପୁର ସିକ୍ରି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସୌଧମାନ। ଧାର୍ମିକ ସୌଧ ମଧ୍ୟରେ ଇବାଦତ ଖାନ, ସଲିମ ଚିସ୍ତିଙ୍କ ସମାଧି, ଦେନ୍ ଇସଲାମ ଖାଁଙ୍କ ସମାଧି ଅନ୍ୟତମ। ଏଠାରେ ଥିବା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମହଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦିୱାନ ଇ ଖାସ, ଦିୱାନ ଇ ଆମ୍, ପଞ୍ଚମହଲା, ବୁଲନ୍ଦ ଦରୱାଜା, ମେଧାବାଇ ପ୍ରାସାଦ,
बीरबल प्रसाद जुमा मस्जिद दीवान इ आसाम रे महानुभव अकबर साधारण जनता को साक्षात देई सेमानकर गुहारी शुणुले। अनेक महल दीवान इ खास थिला फतेहपुर सिक्रीर गौरव जार सम्राट को व्यवहार निमित्त एकांत भाव में उद्दिष्ट थिला। यह फतेहपुर सिक्रीर श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करुथिला। यार प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा नाम नामित। गुजरात उपर अकबर विजय को स्मरण करने यह निर्मित होता। फतेहपुर सिक्रीर सौध गुड़िक व्यवहृत गंबुज स्तंभ तोरण फल पुष्प पशु पक्षी लता आदिर चित्र वास्तविक आकर्षणीय फतेहपुर सिक्री को लक्ष्य करी फर्जियोसन कहते फतेहपुर सिक्री प्रस्तर एक रोमांच यापरी स्थूल एवं खूब उच्च सौध कौन स्थान में क्वचित देखा जाए। मैंने बहुत सारे आंसर मांगते मुझे मैंने आंसर कौन मु तो मैंने आंसर डिस्कसन ये करुँच आंसर दिंतु कौन सॉरी आंसर दिंतु कौन मुझे बुझीपारनी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देला असहयोग आंदोलन कारण मान उल्लेख कर एमती क्या पचार 3 मार्क एमती पचार है ये क्वेश्चन छाड़ तो दरकार नहीं एमती पचार। देन आपंकर सिपाही विद्रोह नासा हाँ यहाँ पचारि पारे सिपाही विद्रोह में नाना साहेब को भूमिका 1857 मसीह विद्रोह में नाना साहेब प्रमुख भूमिका ग्रहण करते। से थिले पेशवा द्वितीय बाजीराव पोष्यपुत्र लॉर्ड डेलहाउसी राजस्व लोपनीतिर शिकार होई नाना साहेब कानपुर विद्रोह नेतृत्व नहीं। नाना साहेब द्वितीय बहादुर शाह को सम्राट रूपे मानी अधीनस्थ एक शासक बोली निजक घोषणा करते। नाना साहेब को प्रबल पराक्रम आगे कानपुर गोरा सैन्यबाहिनी आत्मसमर्पण करने को बाध्य होते। शेष में इंग्रेज सेनाबाहिनी हाथ में नाना साहेब परास्त होई नेपाल दुर्गम अरण्य को पलायन करते। लॉर्ड डेलहाउस समय भारत रेलपथ विकास किपर होता देखो 1848 मसीह भारत को बडलाट रूपे आसवा पर लॉर्ड डेलहाउसी रेलपथ विकास निमित्त बहु उद्यम करते। उद्यम 1853 मसीह प्रथम थर पर थाने और बॉम्बे मध्य रेल चलाचल आरंभ होता। 1854 मसीह कलकता ठारू रानीगंज आड़ को 60 किलोमीटर लंबर रेलपथ निर्मित होता। 1856 मसीह मांद्राज आरकट रेलपथर शुभारंभ होता। 1869 मसीहा बेलू 4000 माइल रु अधिक रेलपथ भारत में विस्तार लाभ करते लिखिदेवे आपरे ओडेनल कमिटी विषय कौन ओडेनल कमिटी पारला खेमुंडीर महाराजा गजपति कृष्णचंद्र नारायण देव इंग्लैंड में अनुष्ठित प्रथम गोलटेबल बैठक में जोगदे ओडिया भाषाभाषी अंचल मिश्रण पर प्रस्ताव देते। प्रचेषा क्रमे सार सामुएल डोनेल अध्यक्षतार ओडिशा प्रदेश गठन पर ओडेनल कमिटी गठन कर अनेक अनुसंधान पर यह कमिटी ओडिशा मानचित्र प्रस्तुत करते। ओडेनल कमिटी ओडिशार सीमा संकुचित करने को प्रस्ताव देथिबारु ओडिशावासी आशा पूर्ण हो पारा नहीं। ओडिया माने 1934 मार्च 19 तारिख दिन ओडिशा सारा सीमा अभियोग दिवस पालन करते। यापर ओडेनल कमिटी तार सुपारिश रिपोर्ट को जॉइंट पार्लियामेंटारी कमिटी को पठाई देथिला। श्रीमती सारला देवी कार्यकलाप सारला देवी उपर लंग क्वेश्चन आप पढ़दे बेस्ट रहा यहाँ कौन हो तो कही दूसरी श्रीमती सारला देवी जब पचारे आप लिखे श्रीमती सारला देवी ओडिशार प्रथम महिला भाव में स्वाधीनता संग्राम में योगदान करते। से जातीय कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम ओडिया महिला वक्ता एवं विधानसभा प्रथम महिला सदस्य। से 1921 ख्रीष्टपूर्व में गांधीजी आह्वान में स्वामी भागीरथी महापात्र असहयोग आंदोलन जोगदे। 1924 ख्रीष्टपूर्व में कटक में अनुष्ठित स्वदेशी आंदोलन में से जोगदे। से 1930 ख्रीष्टपूर्व में ब्रह्मपुर ठारे उद्योग मंदिर नामक एक अनुष्ठान स्थापन कर स्वाधीनता आंदोलन जोगदेवाई बहु पुरुष और नारी मान प्रवर्ताई। एतद व्यतीत नारी शिक्षा नारी जागरण अस्पृश्यता दूरीकरण इत्यादि कार्य से निजक नियोजित करते। बुझीगला तो पे 3 मार्क ये सरला। देन आसला आप लंग क्वेश्चन देखो ये ओडेनल कमिटी जाए सारदे सॉरी सारला देवी जाए सारदे आसला 3 मार्क सॉरी 8 मार्क 8 मार्क कौन अच्छे देखो लंग क्वेश्चन 300 500 300 350 शब्द लिखा देती 8 मार्क 3टा करा पड़ो। मौर्य प्रशासन संबंध में एक बरणी प्रदान कर अकबर धर्मनीति समीक्षा कर सुल्तानी जुगर सामाजिक अर्थनैतिक अवस्था किपर आलोचना कर ओडिशार असहयोग आंदोलन प्रभावित किपर अनुभूत उल्लेख कर प्रभावटा केमती लिखा पड़ो। तापर भारत को किपर वित्त व संपदर प्रभाव घटी आलोचना कर ओडिशा को एक स्वतंत्र प्रदेश रूपे गठन कर मधुबाबू भूमिका जोटा आलोचना कर। देखो पे मैंने लंग क्वेश्चन तो आप सिलेक्शन देती आप सिलेक्शन लंग क्वेश्चन पढ़ू हो किसी असुविधा नहीं यहाँ फोकस करने की आवश्यकता नहीं। ओके छाड़ तो आज पे आम डिस्कसन कले गोटे 80 मार्क क्वेश्चन पेपर जो लास्ट पर्यंत क्लास को अटेंड कले से मत कमेंट कहे कि येस मुझे लास्ट पर्यंत क्लास को अटेंड करी ठीक अच्छे। तो क्लास टी केमती लगे निहत कमेंट सेक्शन में जनइबे एंड यही सब जो VS गुड़ा कर बहुत इंपोर्टेंट यहाँ आप भावुवे हाँ कौन अच्छे यहाँ प्राक्ट करेंगे एम भावना पूरा बाहरी जातु बिकज से सब बहुत इंपोर्टेंट जब एगुड़ा न कर एग्जाम को जाकि लाभ ही किसी ना जब भल स्कोर गोटे कराया चाहते। ओके तो छाड़ा तो आज क्लास को एटेंड करवा PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छी जो जॉइन करना जॉइन करेंगे आउ कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे जो जॉइन कर किसी प्रोब्लेम होती लिंक दिखाई जॉइन करेंगे कौन ठीक अच्छे। तो बोले थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वाचिंग लव यू ऑल।